ঘিনা এই পেপার 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 নিও পেপার মাত্র 5 টাকা বেশি নাই পেপার নিও ये बाल तो डिस्टर्ब करती रही पेपर नियो मात्र 5 टाका आसतु नियंतु उपभोग करंतु आजिर ताजा खबर गरमा गरम सहित आसतु नियंतु ये भाउज आस आस आम भारत ओडिशार टिकिनिकी ताजा खबर पूरा गरमा गरम सहित आसतु मौसी माने आसतु आज्ञा आसतु भाई माने मात्र 5 टाका बेसी नहीं प्रमेय अच्छी धरित्री अच्छी संवाद अच्छी आसतु आज्ञा आसतु ये पेपर नबाला सर भौणी पेपर नब कि भांग खाई कि ए भांग खाई तुम पचक थूकी दौच सीटा तुमको भल लगुच कि हाँ सीटा तुमको भल लगुच पेपर नियो 5 टकार आमर ओडिशा भारतर टिकिनिकी ताजा खबर पढ़ी पार है कि पेपर नब ना कि यहाँ उठकुटा कि रे आणवी पेपर पढ़वा जानचु कि रे झूठा ए पेपर नियो नहीं आज्ञा एमन को पेपर पढ़ी कर शुणाइबा पड़बो नल के जानबे नहीं हई मला जमा मिसा हाँ कर देखु मत पढ़ी देवी देख बुझले बुझ रहे मार देवी देख कीटा आले रे आले पुन हाँ आओ पढ़ुची ना पढ़ना पढ़ुची मत आओ आओ माय गॉड बाल तो डिस्टर्ब सीटा मेन प्रॉब्लम ये पार्टी पूरी जा चाहिए बालटा को सेमते रखी छ नहीं आज्ञा आम टे कोरियन स्टाइल मार दिए तो तुम बाल ना कौन सेटा कौन कहल बाल ना कौन नहीं आज्ञा मोर चुटी चुटी हई ओहो बाल बलिया दृष्टि तो नहीं मोटी लेडीज टाइप पिला ओहो हई माने छक्का ए सेंती कहबो नहीं हला ओ लेडीज टाइप रो पिला बोला माने ताको टिक स्टाइल मारे आ मोर चाली चलो टिके ओ नाइस हौ तुम टिक पड़े कि सुने दिगला ओ ठीक है जियो मार्ट उभय समय एवं टंकार बचत क्विक मागणा होम डिलीवरी लो प्राइस गारंटी आज्ञा आजिर समाचार है आज्ञा कौन 1 नंबर रे लिखाई गोटे माइकिड़ा नहीं गोटे कोटिपतिगर झील गोटे कुली मजूरी करुथिबा गोटे भिकारी सहित फेरार आजिकल कौन चली आज्ञा गोटे कोटिपतिगर झील गोटे भिकारी सहित फेरार ही गला चली हो तुमटा भी चलती कि हई देखो हो झील ना अर्पिता ता बापा ना धर्मेंद्र प्रधान ता माँ ना तुलसी प्रधान पुओ ना हूँ अमन खटखटिया ता माँ ना जदि से कौटी देखिले यही नंबर रे कॉल करो 2 लाख टंका मागणा वाह आज्ञा जदि से भगवान चाहते जदि मो आखिरे तांको दृष्टि पड़गला ताहले निश्चय आज्ञा मारदेव नहीं कि मारदेवी 2 लाख टंका मोर दादी पुरुष कि देखी नाती मारदेवा कथा हाँ है आज्ञा आउ 2 नंबर लाइनटा है आज्ञा गोटे माइकिणा 2टा छुआ को छाड़ी गोटे अलगा पुरुष सहित फेरार वाह ये सब हो क्या रहा है क्या क्या देखना पड़ रहा है गोटे माइकिड़ा 2टा छुआ को छाड़ देगी ना गोटे अलगा पुरुष सहित फेरार सतरे की सतरे देखो मुझे मिच कहती तुमको हाँ 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 कि झगड़ा झाटी होता स्वामी स्त्री भितर कौन कौन कि घटिला कौन नहीं सीटा किए जानव नहीं हाँ मौसी मैंने तुम्हें भी तुम अंडा सहित भलरे रुह है हाँ सीटा कि नहीं ये हस दौची कचे खाई आउ 3 नंबर लाइनटा है आज्ञा
गोटे माइकिड़ा नीलगिरी बाड़े झाड़ा जाइथिला ताकू भालू आक्रमण वाह भालू भी ठीक टाइम रे एंट्री मारची आज्ञा हाँ भालू भी ठीक चालाकीटा हई এইটি দেখো ভাউজ তুমি বি নীলগিরি বাড়ে ঝাড়া যাও যে কিন্তু দেখি যাইকি যাব কেতবেলে কল কৌশল কিছু কই হবনি আজকাল দুনিয়া পুরা চেঞ্জ হয়ে গলা সেটা 2025 ছিল এটা 2026 আসলা টিকে ভালো কি হলা সেটা আগে আর কিছু নেই हाँ हाँ পেপর কিনলে সেমতি পড়ি পারে हेले तुम पेपर वाला नहीं নাই ও ফুটকা বালা পেপর তো ধরছি মানে পেপর বালা হিতিবি আও हाँ তোমার গোট কথা হো ঠিক রো বাড় তো ডিস্টার্ব মেন প্রবলেম সেটা মোর हई हो पेपर वाला बाबू আজ্ঞা तुम ना कौन हो মোর না কি हई কাব্বা হইଯିବ হো केंती কেন্তি বললে হ্যাঁ। মোর না কি हई সাউ ভারতমালা सब भारतमाला হই केंती ना हो इटा কেন্তি না বললে আজ্ঞা ভারতমালা মোর নাটা হো টাইটেলটা সাউ हाँ ভারতমালা সাউ হ্যাঁ। বিশাখাপট্টনা টু রায়পুর পুরা 100 আজ্ঞা सोए सोए रे 100 हाँ हेले तुम ना के दै छी हो মোর না কি हई ঠিক রো কই দেবি मोर माय जी पर तो दुई टाक छाड़ी कर गला भाई ना দেখলো এ মাইকিড়া এতাটা পড়ি আজ্ঞা हां 50 कर देवी थी ও হো হো दुईटा बाबू आते ওহো मोर माय जी पर छाड़ी कर गला ও বেশি কষ্টরে অছু রে বুড়া एकदम नरक नहीं आते কিস করবো তোর জিন্দগি মোর বি সেম প্রবলেম আও अरे तू फिर काय सिंह के बोली दिया ও ঠিক পরে हाँ, বড় অছি মু ए भाई ना अले मोर काय सिंह बोली दिया হ্যাঁ কই দিবি তো বার টিকিটা দুইটা পড়ি আনতা সাগর মার দেব চল 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 আসছি আমি আসতে আসছি এলা চাকনা চাকনা ধরিকি পড়াই चकना काय चिकन की पकड़ा আরে তুই যার ডিস্টার্ব কর না কথাবার্তা হচ্ছু আমার মালিক সহিত हई हो बाबू আজ্ঞা तुम कौन हो फालतू लोग सहित कथा बार्ता हो ফালতু লবণ इयाडे कथा हो হেলা আজ্ঞা হেলা हाँ আজ্ঞা हेले तुम ना के दै छी हो আমার জেজে বাপা जे बापा ওই बोले দাদি দাদি হো दादी बोल के हो দাদি বললে আমার শ্রী ভারতমালা হেড আদানি अदनी ওই हेले तुम तांकर नाती की মই তাঙ্কর নাতি হো अदानी रो नाती पेपर वाला काम करछ तुम केंती लागु छी हो নাই সেটা পচারল যে মই ফার্স্ট ওট কাম দেলাও মতে हाँ ভালিয়া মিটার গুমস্তা কাম করছিলি हाँ সিটি গোট চালিছিলা हाँ বুঝুছ কি নাই बुझु छी हो বাহ 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 মাঝি জানি পারছি আজ্ঞা বিশ্বাস কর তোমার আড় খাই গছি तुम कौन जानिनो सब जानि छ ওই 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 हाँ হ্যাঁ বললে গোট ঝিও সহিত চালিছিলা ও झियो सहित ওই তোমার মধ্যে চালছি কি কেমতি তোমার বি চালছি ना সিটি চালিছিলা ও 2 বর্ষ পর চালছিলা हाँ সে বি মতে ধোকা দিকিনা পড়াইলা ও धोखा दे देला নাই ঠেলি দেলা ओ ধোকা माने দেবার माने तुमको वन साइड करतुला से সেটা আকা সেটা ହେଲେ- পাই সে ভালো আমি থিলি হ্যাঁ। একদিন থিলি তার কথা বেশি মনে পড়ুଥିଲା মতে हाँ সেমতি ঝড়ি ভাঙি শুকি কিনা এমতি হইগলি আরি সেটা ওই। আকা হেলে কোন করবি আজ্ঞা সেমতি পরিস্থিতি আইবা हेले ई पेपर वाला काम करछ दिन को तुम्हारा आदाय केते होउछि हो সেটা মেন পয়েন্ট পচারলো আজ্ঞা মতে আজির ব্যাপারটা তোমাকে সেটা আজ্ঞা আজ্ঞা মু সকালু 6টাରୁ বারছি দিন 12টা হইগলানি হ্যাঁ। আজির বালান্স কেতে হেলা মু তুমি কই দেব হেলা हो ठीक अछि আজ্ঞা কোন কইবি আজ্ঞা মার বেশি অসুবিধার আছে আজ্ঞা हाँ ফোন গুটে নাই ফোন মিশা নাই হেলা माने धोखा आला दिन तो असुविधा रछ ইটা নাই রে এটা 20 40 60 70 70 তারপরে 80 রে কি একটা ফাটলাটা দিয়ে দিলা রে ভাউজ তুমি কি ফাটলাটা দিয়ে দিছ আজ্ঞা बाबू আজির ব্যাপার পুরা মান্দা আজ্ঞা मंदा মান্দা केंती মুই জানিଥିଲି সেমতি হব বলে আজ্ঞা केंती हबो কেমতি বললে মুই সকালে উঠলে ফার্স্ট টাইম ঝাড়া দেয় আজ্ঞা सब तो जाउछंती নাই আজ্ঞা মুই বি যাই সেটা কହୁছি তম কেমতি লোক औ को যাଉଥିଲି हाँ দিটা কুতরি ଦେଖିଦେଲି पुत्री হই बोले আমার সাউ বাউ যাও সে নিশা মারানা सोतरे की হই हाँ তাଙ୍କୁ দেখলে যুଆଡ଼େ কাম গলে মিশা কাম হব নাই হଉ ए बेकार कथा कोन है हो ତମେ ଝାଡ଼ା ଗଲେ ବି ଝାଡ଼ା ବାହାରବ ନାହିଁ କାଲି ପାହାଡ଼ ଆକା ବାହାରବ ସେଟା ବି ଟୁ ଟା ଫୁ ପା ए बाबू
ଆଜ୍ଞା কি কথা কହୁছ এটা ମୁଁ ଇଂଲିଶ କଥା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ইংলিশ কথা হচ্ছে କୋରାପୁଟିଆ ଓଡ଼ିଆ ମିଶେଇକିନା ତ କଥା ହଉଛି ହାଇ। ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ବୁଝାରେ এডি ଆଜ୍ଞା নিশাକୁ ଆଉ ସାହୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 400 ଲାଖା ଦେଖିକରି ଦେଇକରି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ସେଟା ଭକୁଆ ଲୋକ ହଉ କେମିତି କଥା ତମେ ରାତି ଯାକ ଯିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ। ଏ ଭାଉଜ ମାଇ ଗଡ୍ ସେମିତି କିନା ଦେଖିବ ଫୋନରେ ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫି ନେବ ହଁ ତମରି ବାଟେ ତମର ମାଇକିଣାକୁ ନଳକୂଆରେ ପାଣି ଯାଉଥିଲେ କିଏ ଗାଡ଼ି এই ତମେ କଣ ଦେଖୁନ କିଅ ନାଇଁ ହୋ ଆଖି କେତେବେଳେ ପଳାଇ ଯାଏ ସେଟା କହି ହବ ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉ ତମର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଦେଲି ହେଲା ହଁ ତମ ପେପର ନେବ କି କିଡ଼ା ପେପର ନେବ ନାଇଁ আমার পাখে মোবাইল ଅଛି টিভি ଅଛି টিভির দেখি দেউଛୁ ତମ ବେଶୀ ଚାଲାକିଟା ହଉ ଆଉ ତମର ପୁରା ଭୋକବାଟା ବୋଲଛ ନା କି ଏଇ ବାପେ ମତ ଜାନା ହେଲା এই কোন করব କିଟା কিটা বিডরাউছ কি ପେପର ବୁଲଉଛି ନହେଲେ ଦେଖବ ହେଲା পেপার বুলাছ পেপার বুলো ନାଇଁ ତମର ସହିତ ପାରି ହବ ନାହିଁ হ্যাঁ କେତେବେଳେ ସିଏ ଆମର ସାଇବଟ ଟିକେ ବାଙ୍ଗା ଆଣ হ্যাঁ ବାଙ୍ଗା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମତେ ହଉ ଆଣ ଆର କେ এই সাইপট ଯିବାକୁ ପଡିବ ଲୋକ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି ପଟେ এই পেপার নিও পেপার 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 আଜ୍ଞା পেপার নিও মাত্র 5 টাকা ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିବି